सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। हरि पांडवर এই মଣିষ সমাজ সম্পূর্ণ ভাবে ভুলি যাইতে হরি নাম সত্য মদ্যপান করে নিজ জন্ম কলা মা বাবাকে भी সম্পূর্ণ ভাবে ভুলি যাইছেন। হেলে মান্যব আজ মতে গাইবা পাই ইচ্ছা হইতো নাচবা পাই ইচ্ছা হয়। গাউথিবি প্রভু নাম গাউথিবি প্রভু নাম যোগী বেশ ধরি হো। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। चलुथिब जुइनिया चलुथिब जुइनिया चाली जीव प्राण हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। कली जुग मणि सत कही नुहे कहानी सत सब गले बाबू जासी तो पासी। कली जुग मणि सत कही नुहे कहानी सत सब गले बाबू जासी तो पासी। चली जीव एही प्राण चली जीव एही प्राण चलु जीव निया हो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। त्रिकादर्शी बाबा कर जय हो त्रिकादर्शी बाबा कर जय हो त्रिकादर्शी बाबा कर जय हो। राजकुमारी ये होछंती त्रिकालदर्शी बाबा तांको साक्षात करंतु आपण। बाबा मो प्रणाम घेना करंतु बाबा। उठ मां उठ हेलो बाबा श्लोक को शिवर कारण बाबा आपण हेउछंती जने त्रिकालदर्शी आपण तो चक्षुरे सब किछि देखि पारंती। मु अब आपण को कोन कहि तमले तमे मते अविश्वास करूछ बा ना बाबा ना आपण जने त्रिकालदर्शी बोले मुटी के आपण को परीक्षा करू तमे तमे मते अविश्वास करूछ बा। तम मुख मंडल देखि मो स्पष्ट भाव रे कहूछ जे तम ना होचे प्रतिभा। तमे होच एई सौंदर्य नगरी रो राजकुमारी। हो बाबा से हो जंती राजकुमारी सतर आपण भगवान स्वरूप। मनरे गोटे प्रश्न नहीं आसी जमा अमर राज महल जते भी पुत्र संतान जन्म होचंती काहे कि मृत्यु वरण करूचंती सत कहिली ना मा। बाबा सतरे बाबा आपण का पाख को आसी के मो जीवनटा धन्य हो जाई छी। हरि राजकुमारी मु कोन कहूतली आपण मो कथा रे विश्वास करू नथिले ना। तबे जते बेले मन रे प्रश्न ही अछि जमा निश्चय तम मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। हेले बा तम राज महल जते भी पुत्र संतान जन्म होचंती
କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ନା ବାବା, ସେଇ କାରଣଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲେ ଦେଖି କହିପାରୁଛି ଯେ ମା, ତମ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ଆମ ରାଜମହଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ରହିଥିବ ମା, ତମ ରାଜମହଲରେ କେବେ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ବାବା, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଭସ୍ମଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ମା, ଉପାୟ ଅଛି। ମତେ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବି। ହଁ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ବାବା, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ବାବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? এই କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମା, ଏକୁଟିଆ ମୋ ସହିତ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଏକୁଟିଆ? ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ? ହଁ ମା ହଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ବାବା? ସେଇଠି ମୁଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପାରିବ ମା? ମୋ ସହିତ ତମେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଠି। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମା? ଭାସ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାସ ମା। ଅଛି ବାବା। ରାଜକୁମାରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସି ବସି ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। হেই দেখো মা, এই হচ্ছে ত্রিকাল দর্শী বাবার আশ্রম। ସତରେ ଏ ଆଶ୍ରମଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବାବା, ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ବାବା? ଆଜି ତମେ କିଛି କହିବନି, ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ହଉଛି ଅଶ୍ଲେଷ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ରାହୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଋଷି ପରାଶର ନୌକାରେ ବସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ନୌକା ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ। ଋଷି ଗଣନା କରି କହିଲେ ମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ସଂଯୋଗ କଲେ ଏକ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ହେଲେ ମା, କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥିଙ୍କ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ସମୟଟା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଋଷି ପରାଶର ସତ୍ୟବତୀକୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟବତୀ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହଁ ତାପରେ ଋଷି ପରାଶର ସହିତ ସତ୍ୟବତୀ ଦେହର ମିଳନ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କଲେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟ ମା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୁଇ କୂଳରେ ଲୋକ। ତାପରେ ଋଷି ପରାଶର କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କଲେ ବାବା? এই দুনিয়ার কেহি দেখি পারিবেনি বলি আবিষ্কার কলে এক কুহুড়ি। ଓ ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କଉଡ଼ିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ঋষি পরাশর সত্যবতীকে রমণ কলে, ଆଉ জন্ম নেলে ব্যাসদেব, ଆଉ সেই লেখিলে মহাকাব্য মহাভারত। হাতি হচ্ছে সেই সময়, সেই মুহূর্ত। কৌশি নারী পুরুষ সংযোগ কলে এক যুগ জন্ম পুত্র জন্ম হবে। ବାବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବାବା? ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଏଇ କଥାଟା ଜଣେ। এই কথাটা ମୁଁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେହର ମିଳନ କରିବି। ବାବା ତମେ ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଗ ଜନ୍ମର ମା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାସ ଦେବ।
ଆଉ ସେଇ ଲେଖିବ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମହାଭାରତ। ବାବା ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ବାବା? ତମେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ, ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁଲା। ସତ୍ୟ କବି ଭୀମ ଭଇ ପରା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏଇ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଇ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଆଜି ଜଗନ୍ନରୁ ଜଗନ୍ନ ଅପରାଧ କରିବେ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଆଜି ସାଜିଯିବ ଗୋଟାଏ ତମେ କଣ ମତେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ଗଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ। अरे हे मत भरी डर लगिला। राजकुमारी अरे तो कौन भावुच मत मो गोटाई का पुरुष हमें मो देहर भी रक्त अच्छी। ठीक अच्छे तम देहरे जदि सत्तर वीर पुरुषर रक्त अच्छे ताले आस आस मो सहित युद्ध कर। युद्ध तो करी निश्चय राजकुमारी, हेले युद्ध करने पूर्व मोर गोटाई शर्त अच्छी। अरे की शर्त? वो शर्त हूँ जे युद्ध कला समय जदि तमे मो संगे हारी जा ताहले मते कौन दब? ओ ठीक अच्छे युद्ध रे जदि मो हारी जीवी ना ताहले तमरो जहा इच्छा हबो सब मु पूर्ण करिवे। आओ थरे भाभी कुह राजकुमारी। हाँ एई 10 दिग बालक मु साक्षी रखी की कहूचे तमरो जहा इच्छा हबो सेई हम पूर्ण करिवे। ताहले हे जाओ शक्तिर परीक्षा। हेले तमे जदि हारी जाओ ताहले मो मुंड काटी तो पाद तले थई देबी। ताले उडरी काई के धर अस्त्र करा रे। हे जाओ ताहले शक्तिर परीक्षा। ठीक अच्छे कही ना राजकुमारी बर्तमान तुम मो सहित युद्धरे हारी जाइछ। हेले शर्त अनुजाई मते कौन दब? शर्त करिछि जेतेबेले तम सब कथा राजी हेले प्रथम तमे को ए राजकुमारी प्रतिभा को आज जाए केही मत युद्ध रे हरै नांते तमे एमिति की जादू जानिछ मते युद्ध रे परास्त करि दे। किछि सुनिबो पई चाहेला राजकुमारी शर्त अनुजाई मते कौन दब? ठीक अछि ए मोर सुंदर जनगरी रा अधा धन संपत्तिटा मु तमरी नारे करि दउछि। कौन कहिला राजकुमारी?
এই সৌন্দর্য নগরীর অধা ধন সম্পত্তি আরে তুমি ভুলে যাওছ রাজকুমারী মানে? শর্ত করিছিল তম মন ইচ্ছা যাহা হব তাহা মু পুরা করিদেবি ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ତମର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ତମେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଦଉଛେ ତଥାପି ତମେ ମନ ବୁଝୁନି ତମେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ସର୍ତ୍ତ କରିଛ ରାଜକୁମାରୀ ଆରେ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ମୁଁ ତାହା ପୁରା କରିଦେବି ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି ତମର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ମୁଁ କରିପାରିବିନି এই রাজকুমারী আরে দশদিগ বালক তুমি সাক্ষী রক্ষি শপথ করি কহিছ তম মন ইচ্ছা যাহা হব তাহা পুরা করিদেবি আর মো ইচ্ছাটা হচ্ছে তোমার এই সৌন্দর্য দেহ না আরে নেব যদি নেই যাও এই রাজ্যের সম্পূর্ণ ধন সম্পত্তি নেব যদি নেই যাও এই মোর রাজ্য সিংহাসন ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରି আরে তুমি ভুলে যাওছ কেমিতি মনে পকা সেই প্রভু রামচন্দ্র কথা পিতৃ সত্য রক্ষা করিবাকু যাই 14 বর্ষ বনবাস যাইছিলে ଆଉ ତମେ ବି ସର୍ତ୍ତ କରିଛ ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ ସର୍ତ୍ତକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କେମିତି ଆସ ଆରେ ଆସ ଏଇ ଯାଉ ସତ୍ୟବାଗ୍ନ ମୁଁ ଏଇ ଏଠିକା ପୂରଣ କରିପାରିବିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମସ୍ତା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆରେ କେହି ଆସିବେନି ଆସ ଆରେ ଆସ एक कहानी एक पुराण कଳି ଯୁଗରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ରାବଣ କଳି ଯୁଗରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ରାବଣ
ছি 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 ছি। আরে দেখো রে দেখো বিরাড়ি আসি এଠି মনে মনে আখি বুঝি বুঝি কি রবিউছি ভাবুছি তাକୁ ଆଉ କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ରାଜକୁମାରୀ ବା ଆପଣ ଏତେ